सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र जानने की कोशिश करते हैं। यकीनन आजकल की ज़िंदगी में हर किसी का अपना कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड ज़रूर होता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ खाना पीना ही एक ब्रांड है, आजकल तो पानी पीना तक भी एक ब्रांड है, सफ़र करना भी एक ब्रांड है। और सामीन, अगर हम सफ़र की बात करते हैं तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में 3 अहम मराहिल होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये भी यकीनन ज़िंदगी के एक बहुत ऐसे पहलू हैं जिसमें इंसान एक मरहले से दूसरे मरहले तक सफ़र करता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत सारे सफ़र आते हैं और यकीनन कुछ सफ़र इंसान काम पर जाने के लिए करता है, कुछ एक दूसरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, और यकीनन एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक। और यकीनन हर शख्स अपनी आमदनी और जेब खर्च के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त का इंतखाब भी करता है। और जो सबसे अहम चीज़ है किसी भी सवारी को मुंतखब करने के लिए वो है कि वो कितनी आरामदेह है, कितना उसमें हिफाजत वो आपको दे सकते हो और कितना आप उस पर भरोसा करते हैं। और सामीन, किसी भी मुल्क की कामयाबी का राज भी यकीनन बेहतरीन मास ट्रांजिट सिस्टम है। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसीलिए आज हमारा जो स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, और आज के ब्रांड का नाम है SWVL। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शयान शमीम, जर्नल मैनेजर कराची, और बिलाल सफदर, ही इज़ अ कमर्शियल स्ट्रैटेजी मैनेजर SWVL या स्वेल। ये भी जानेंगे कि स्वेल या SWVL। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल जो मैं हमेशा अपने गेस्ट से करती हूँ कि कोई भी ब्रांड मार्केट में आता है उसके पीछे हमें लगता है कि यार बहुत आराम से सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे दिन रात एक मेहनत होती है, मुख्तलिफ लोगों का ब्रेन चाइल्ड होता है। तो शयान, पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि स्वेल क्या है या SWVL क्या है, कौन लोग हैं। पहले तो ये है स्विवल, अच्छा, तो स्वेल, उसकी प्रोनाउंसिएशन है स्विवल। ठीक है। ये लोग बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था इजिप्ट से। हमारे ये इजिप्शियन स्टार्टअप है। अब ये हेड क्वार्टर्स इसके दुबई के अंदर है, और अब हम तकरीबन 32 से ज़्यादा मुल्कों में जा चुके हैं। 32 से ज़्यादा, 33 से ज़्यादा अभी हमारे हम शहरों के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी हम इस्टेब्लिश्ड हैं। ये शुरू कैसे हुआ, ये एक ख्वाब था कि हमने मास ट्रांजिट के लिए कुछ ना कुछ करना है। काफ़ी प्रोडक्ट्स आए, काफ़ी सिस्टम्स आए जो जनरली मास ट्रांजिट को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये प्रोडक्ट हमने इस तरीके से बनाए थे कि मास ट्रांजिट जो पब्लिक जितना इस्तेमाल कर सके उसको 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 मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया था। बिल्कुल। अच्छा शयान, अगर हम बात करें, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वीक ट्रांजिट, हमारा जो वीक मास ट्रांजिट सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर है। सही बसों की हालात नहीं है, रूट सही नहीं है, लोगों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम किस तरह स्वेल की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या कोशिश है आपकी कि आप इस सिस्टम को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें? बिल्कुल, जैसे आपने बोला है, ना सिक्योरिटी है, ना पता है कि मुझे सीट मिलनी है, ना पता है कि बिल्कुल, बस मिलनी है, ना पता है कि मैंने खड़े होके जाना है, लटक के जाना है, कुछ नहीं बिल्कुल। पता। और ये भी नहीं पता कि अपनी मंजिल पे भी सही अब सलामत पहुंचेंगे कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी चीज़ के लिए, इसी प्रॉब्लम के लिए स्विvel इजाद हुआ था। स्विvel पाकिस्तान में इसी वजह से आया था। सही। अगर कराची का मद्देनज़र रखते हुए हम अगर बात करें तो सिर्फ कराची के अंदर आज भी एक सीट के ऊपर तकरीबन 55 से 60 लोग compete करते हैं। बिल्कुल। तो एक सीट जब भी आपको नजर आता है कि लोग लटक के जा रहे हैं, खड़े होके जा रहे हैं, छत पे बैठ के जा रहे हैं, तो इस वजह से स्विvel जो सोल्यूशन है उसमें आप घर बैठे अपने फ़ोन पे आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट। तो ठीक है। आपको पहले से ही पता है। श्रेयान, अभी हमारे पास एक छोटा सा टाइम चेक है। टाइम चेक के बाद हम बात करेंगे कि स्वेल को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या सिस्टम्स हैं, किस तरह इजीली सफ़र करने वाला आपको बुक कर सकता है। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिए। SWVL आज हमारे साथ स्वेल ब्रांड मौजूद है। शयान शमीम और बिलाल सफदर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम अपना क्विज का भी अनाउंसमेंट करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस।
10:15 a.m. This time check is brought to you by दराज प्रेजेंट्स 11/11। डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रिहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मशियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302 027 221 या 0333 027 221। दराज प्रेजेंट्स 11/11। फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। आइडियाज की ग्रेट विंटर सेल, जहां मिलेगा अप टू 70% ग्रेट डिस्काउंट, नाउ अवेलेबल इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन gulahmadshop.com। दराज प्रेजेंट्स 11/11, मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन, आज हमारे साथ जो ब्रांड मौजूद है SWVL और मिस्टर शयान शमीम जर्नल मैनेजर कराची और बिलाल सफदर कमर्शियल स्ट्रैटेजी मैनेजर हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्दी से क्विज अनाउंस करते हैं हमेशा की तरह, और आज का क्विज है कि स्वेल कौन से शहरों में मौजूद है, आपने इसका हमें जवाब देना है। और दूसरा सवाल है कि स्वेल का कौन सा ऐसा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप उसकी पहली राइड लेंगे तो वो आपको फ्री मिलेगी। इसके 3 ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। वेलकम WELCOME वेलकम, गुड GOOD गुड, और फ्री राइड। इन तीनों में से क्या है, आपको जवाब कैसे देना है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा बिलाल, हम बात करते हैं स्वेल को कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब क्या ये उसी की तरह है कि रूट पे बस खड़ी होगी और आपने जो है चढ़ जाना है जैसे बाकी बसेस में चढ़ रहे होते हैं? थोड़ा सा सिस्टम क्या है, किस तरह हम इसको बुक कर सकते हैं? अच्छा, स्विल बेसिकली एक सबसे पहले तो कराची के तमाम सुनने वाले और सामीन को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। सो स्विल बेसिकली एक ऐप है और इसका पीछे जो क्राइटेरिया दैट इज, आपने सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। यू कैन डाउनलोड इट ऑन एन एंड्रॉयड ऐप और या एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, iOS पे। तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आई थिंक सबके पास ही आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं और यू डोंट नीड टू गो एट ए स्टॉप। कोई आपने 4K के स्टॉप, 5K के स्टॉप पे खड़ा नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ जाके ऐप पे अपनी बुकिंग करनी है। वो प्री बुकिंग भी हो सकती है। आप अगर सुबह में 9 बजे किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, आप उसको बुक कर सकते हैं एट द कन्वीनियंस। यू हैव ऑल द स्केड्यूल्स ऑन द ऐप। आपके ऐप के ऊपर पूरा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है। यू कैन जस्ट ऐप इट एंड जस्ट बुक इट अप। दैट्स सो सिंपल। ठीक है। और इस वक्त क्या क्या रूट्स हैं, कहाँ मौजूद हैं, किन शहरों में, किस तरह लोग, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे ज़ाहिर है इसके, क्योंकि मुझे याद है अभी जब मैंने अपना पोस्टर इस पे लगाया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आए कि जी हम इस एरिया में रहते हैं और यहाँ से बस नहीं चलती, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट देते हैं कि जी मलीर कैंट से क्लिफ्टन तक की अभी तक कोई रूट ऑन नहीं हुआ है। सो हम लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुश्तमिल हैं अभी। एंड ये गुड न्यूज़ है कि अभी इंशाल्लाह वी आर एक्सपैंडिंग इन हैदराबाद एज वेल वेरी सून बाय नवंबर एंड। सो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारे पास टोटल जो नेटवर्क है या बसेस हैं दैट इज अराउंड 550 spread across 350 plus cities, 350 plus routes across कराची और इस्लामाबाद। मेरा नहीं ख्याल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का कोई हिस्सा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जहाँ सिविल ऑपरेट नहीं करती। दो तरीके से हमें डिमांड पता लगती है कि सिविल हमें कहाँ करनी है। एक तो ये कि एक ऑफलाइन हम रिसर्च कर रहे होते हैं, इससे हमें पता लग जाए कौन कौन से स्टॉप्स हैं। दूसरी चीज़ है बिकॉज दिस इज एन ऐप, हमारे पास मोबिलिटी डेटा, हमारे पास सर्च क्यूरीज आ रही होती है। इवन वी हैव लॉट ऑफ अलायंसेस, पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटीज, मॉल्स, कॉर्पोरेट्स जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये जगह से आपने इतने लोगों को इस टाइम पे
इस जगह पे कम्यूट करना है. That is how we do, and we just upload that on our schedules, which is an app, or you can see the right ठीक after है. 10 minutes. अच्छा, अभी जैसे मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, मेरा मेरा मुझे 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, तो जिस वक्त पॉइंट आता है उस जगह पे, तो उसकी बुकिंग मुझे कब करनी है? एक दिन पहले करनी है या उसी वक्त कर सकते हैं 10 मिनट पहले? जी शायद. तो आप एक दिन पहले भी कर सकती हैं, आप 2 दिन पहले भी कर सकती हैं, 3 दिन पहले भी कर सकती हैं, और आप उससे पहले भी मतलब मिसाल के तौर पे आप 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले भी बुक कर सकती हैं अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल हो तो. ठीक है. इस तरह से लोग प्रेफर ये करते हैं हम पहले से ही बुक करके रखें उसको. ठीक है, तो वो उसकी जो पेमेंट होती है वो हम बस के अंदर करते हैं या उसी वक्त कैश वॉलेट में देना तो होता है? हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. आप कैश में भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकती हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकती हैं, अगर कोई और फिनटेक सोल्यूशन से भी कर सकती हैं आप. ठीक है. अच्छा बिलाल, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा ना कि स्मार्ट फोन सबके पास है, यकीनन हर स्टूडेंट के पास भी स्मार्ट फोन होता है, लेकिन कभी कभी किसी के पास इंटरनेट पैकेज भी ख़त्म हो जाता है. आप रूट पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं आपके दोस्त ने तो बुकिंग कराई हुई है, तो क्या आप उसी वक्त बस में चढ़ के, कोई ऐसा हो सकता है कि उस वक्त चेक कर लें कि सीट अवेलेबल है और हम फ़ौरन उस बस में चले जाएं बुकिंग कराए बगैर? अच्छा, अभी एट द मोमेंट एज वी स्पीक ये ऑफलाइन, आप आई थिंक ये पूछना चाह रही हैं कि ऑफलाइन भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो अभी एट द मोमेंट एज वी स्पीक इसका आंसर है नो, बट दिस इज इन द पाइपलाइन. इंशाल्लाह Q1 2022 में वी आर गोना लॉन्च दिस ऑफलाइन, बिकॉज ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो अनटैप्ड है, अनकेटर्ड है, तो उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए वी आर ट्राइंग टू लॉन्च दिस थिंग. ये ऑनलाइन ही की इतनी बड़ी सेगमेंट है, इसी को हम फुलफिल कर दें तो आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट दैट विल बी वेरी प्राउड ऑफ. सो दैट इज ऑफलाइन का एक बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट. बिल्कुल. अच्छा सामीन, आप हमारे क्विज का जवाब भी दे सकते हैं हमें कॉल करके भी. 021-000-105 पर आप हमें 11-100-105 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं. हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे जाइए, लाइक कीजिए, वहाँ पर भी आप हमें देख भी सकते हैं और वहाँ पर भी अपना जवाब भेज सकते हैं. इसके साथ साथ आप हमें 881 के ऊपर भी अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन से जाकर हॉट लिखकर स्पेस लिखकर वहाँ पर भी अपना जवाब दे सकते हैं. कौन कौन से शहरों में स्वेल इस वक्त मौजूद है और कौन सा ऐसा प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करेंगे कि जब आप पहली राइड करेंगे तो वो आपको फ्री होगी, वेलकम गुड या फ्री राइड. अच्छा शयान, अगर हम बात करते हैं स्वेल की बस के बारे में, ज़ाहिर है उसमें एक पूरा सिस्टम है, हर कोई ऐसे चढ़ के नहीं जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की जेंडर या सोशल इकोनॉमी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या फेयर मैकेनिज़्म है, कौन लोग उसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं? किसी को ये तो नहीं सोचना पड़ेगा यार मैं एक गरीब रिक्शे वाला हूँ या एक दुकानदार हूँ और मैं इसमें नहीं जा सकता, मेरे नसीब में तो वही बस है जो W11 वाली है. अच्छा, तो एक तो आपका सवाल ये था कि इस पे कौन चढ़ सकता है, हमने मैकेनिज्म, तो एक तो पहली बात तो हमने स्विवल के अंदर ये भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कौन सी बस हमारे पास ऑन बोर्ड हो सकती है. मतलब हर बस ऑन बोर्ड नहीं हो सकती, वो भी हमने एक बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखा हुआ है कि कौन सी किस किस्म की बस, उसकी क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कितना अफोर्डेबल है, तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा सस्ता सोल्यूशन कोई है ही नहीं. सारे एरिया के एक ही किराए हैं या अलग अलग? अलग अलग किराए हैं, जैसे जितने ज़्यादा आप दूर सफ़र करते रहेंगे उतना उतना बढ़ता रहेगा. पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको एक 2 व्हीलर के ऊपर जाएंगी तो वो उससे हम लोग 1/3 सस्ता है. अगर आप 4 व्हीलर के ऊपर जाएंगे तो उससे हम 1/6 सस्ते हैं. और या तो आप कभी भी बुक कर सकते हैं और एंजॉय द शो. ठीक है. अच्छा, इस तरह भी हो सकता है बिलाल कि एक पूरी यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, या एक तो ये बात हो गया, दूसरा मैं कहती हूँ कि हमें किसी भी पिकनिक पे जाना है, किसी भी शादी ब्याह के ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है, तो बसेस पूरी अरेंज करनी पड़ती हैं, तो ऐसे भी कुछ सिस्टम्स मौजूद हैं कि डायरेक्ट हम कर सकें ये सब? बिल्कुल. और उसका तरीक़ेकार क्या है? सो पहली चीज़ तो है कि आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि आप प्री बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने कोई राइड शेड्यूल करनी. तीसरी चीज़ है आप चार्टर्ड अपनी, फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रही हैं आपने कोई हॉक्स बे जाना है, फ्रेंच बीच जाना है, एंड यू आपके पास 3-4 बसेस की डिमांड आई है बिकॉज यू हैव टू टेक ऑल द कॉर्पोरेट पीपल. सो बिल्कुल दैट इज आल्सो दैट वी कैन डू. इसके अलावा आप आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, जैसे कराची हैदराबाद जाना है, लाहौर इस्लामाबाद जाना है, हसन अब्दाल जाना है इस्लामाबाद से, तो हम शहर के बाहर भी जाते हैं, शहर के अंदर भी हैं. और ये जो बीच और एंटरटेनमेंट की चीज़ें बता रही हैं, वी आल्सो गो दैट. ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक, ओके. अगर और थोड़ी सी मैं इसलिए इतने सारे सवाल करी हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, नहीं जी पैसे कब देने हैं, कब करना है. अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है एक स्टूडेंट ने रोज़ जाना है,
ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی والیٹ میں پیسے رکھوا سکتا ہے تاکہ ہر دن اس کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے. بالکل. سو سول جو ہے آپ ایک تو دو ماڈلس ہیں سول کے. ایک تو یہ کہ آپ کیش کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز آپ پری بکنگ کے اندر آپ اف یو وانٹ ٹو پے تھرو ڈیبٹ کریڈٹ یا کسی فن ٹیک پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یو کین ایون ڈو دیٹ بیکاز سول از لائک اے کمپلیٹ سولوشن. اٹس ناٹ جسٹ اے ٹرانسپورٹ کمپنی, اٹس اے کمپلیٹ سولوشن. سب سے بڑی ہیزل مجھے ابھی نہیں پتا پرابلم ہے بٹ آئی ایم شیور میں بھی ایک زمان میں اسٹوڈنٹ تھا, اتنا پرانا نہیں لیکن ریسنٹلی. سو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیا کل صبح میں 9 بجے پہنچوں گا پہلی کلاس میں ورنہ میرا گریڈ ایف آ جائے گا. دو ایبسنسز پہ ایک ایف مل جاتا تھا. سو یہ بڑا ایک اسٹریس لیول ہے. آج بھی اگر ہم صبح آفس جا رہے ہوں یا اسکول کالجز جا رہے ہوں تو سب کے ذہن میں جو ایک اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم پہ پہنچنا اور یہ ہے. ایگزام سے بڑا اسٹریس ہے کہ آپ ٹائم پہ پہنچیں گے تو باقی چیزیں صحیح ہوں گی. دیٹ از ویئر سول کمز ان. اور آپ پری بکنگ کر سکتے ہیں, آپ ایک ہفتے کی پوری رائڈز اپنی بک کر سکتے ہیں, 1 مہینے پہلے کی کر سکتے ہیں. اور اس پہ فردر اچھی بات ہے یو آلسو گیٹ اے ڈسکاؤنٹ. سو اگر جتنا پری بکنگس کریں گے آپ ایک تو وہ ہیزل فری ہو جائیں گے, ٹینشن فری ہو جائیں گے. دوسری بات ہے یو آلسو گیٹ سم سارٹ آف ڈسکاؤنٹ. وہ آپ ایپ پہ جائیں گے, یو کین سی دا پیکیجز. صحیح. اچھا شیان, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کووڈ-19 بالکل پیک پہ تھا اور ہر جگہ ایک لاک ڈاؤن تھا تو سب سے زیادہ جو بزنس ہٹ ہوا اس وقت ظاہر سویل بھی اس وقت موجود تھی. اس کے علاوہ کمپٹیٹرز بھی تھے, آپ کے ان کے نام نہیں لیتے ابھی, لیکن بہت سفر کرنا پڑا. یوزلی عام گاڑیوں میں بھی مطلب ایک سے زیادہ 2 لوگوں کو بیٹھنا مشکل تھا. تو کس طرح اب ظاہر ہے جب دوبارہ تمام چیزیں صحیح ہوئی ہیں تو سویل کی کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں اگر ہم کووڈ-19 کی بات کریں تو آج بھی ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ایس او پیز فالو کرنی ہے. تو اگر ہم سویل کی بات کرتے ہیں تو کس طرح آپ اپنی بسز پہ ساری ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک تو بالکل آپ کی بات ٹھیک تھی کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہی تھے, پر ایک بہت بڑی بات یہ ہے جو ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس افیکٹڈ ٹائم کے اندر ہم نے ایک بھی امپلائی کو جانے نہیں دیا تھا. دس از گریٹ, آئی تو مسٹ سے. کافی کمپنیز جنہوں نے بہت لے آف کرا, پر ہم نے ایک بھی امپلائی کو جتنے بھی ممالک میں ہم تھے ہم نے جانے نہیں دیا. دوسری بات, جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ایس او پیز ہم کیا فالو کر رہے ہیں, تو ایس او پیز پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پہلی جو کیپٹنس اور ڈرائیورز جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے اوپر ہم تھورو چیکس کرتے ہیں. وہ تھورو چیکس کے اوپر ہم لوگ ان کی ویکسینیشنز سے لے کے سب کچھ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ نے ڈسٹینسز مینٹین کرے ہوئے ان دا بسز جتنے بھی لوگ آتے ہیں. نمبر 3, ہم نے بسز کے اندر ماسک اور سینیٹائزر بھی پرووائڈ کرے ہیں کہ جس نے استعمال کرنا ہے بالکل بالکل. سو اینی ون کین ویئر دیٹ. اگر ان کے پاس ماسک پہلے سے نہیں ہے تو وہ وہاں اس وقت لے سکتے ہیں. اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو وہ سینیٹائزر بھی لے سکتے ہیں. تو ہم نے ہر بس میں یہ خود پروکیور کرا کے ہم نے رکھوائی ہے, یہ کسی بس والوں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ آج بھی اگر ہم ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی کووڈ-19 کو, تو خیر آپ نے بہت اچھے سے بتا دیا. اس کے آپریشنس کی بات کرتے ہیں تو کیا 24/7 اویلیبل ہے یا کوئی اس کے ٹائمنگز ہیں؟ تو ابھی ہم لوگ 24/7 نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے. ابھی پر ہم لوگ جتنے بھی پیک آورز ہیں اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. تو صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہم آپریشنل ہیں تینوں شہروں کے اندر. اور اگر جو انٹرا سٹی ہے تو اس میں تو ہم اور بھی مزید ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, پر صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہماری آپریشن چلتے رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی شہروں میں وہ بسیں موجود ہیں جس میں لوگ لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں, اس کی چھتیں بھی بھری ہوئی ہوتی تھیں. اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, کچھ نہ ڈرائیور نے آپ کو سیٹ بیلٹ پہنی ہے نہ اس کے پاس لائسنس ہے, اور اتنی تیز بس چلا رہے ہیں کہ بیچ میں کیا ہو جائے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے جو مسافر سفر کر رہا ہے اس کے لیے, اور ڈرائیور خود کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو کیسے آپ لوگ, کیا آپ کی ایس او پیز ہیں کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس جو ڈرائیور آ رہے ہیں جن کو آپ کنڈکٹ کریں ان کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے, اس پہ کس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ تو بلال آپ. I think I would continue جیسے شایان بول رہے ہیں کہ we take these drivers as our captains, our heroes, because these do not run the show. They don't do the traveling for us, but they also are the heroes of the company. Of course they run the whole show. They run the whole show. So basically اس کے اندر ہمارا جو پروسیجر ہے انکیوبیشن کا جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے جیسے میڈیکل چیک ہو گئے, ان کی انسپیکشن ہو گئی, NIC ویریفیکیشن, ایون اس لیول پہ جاتے ہیں کہ ان کی کہیں FIR تو نہیں ہے کہیں. اس کے بعد وینڈر کی کریڈیبلٹی ان دا مارکیٹ, اور we also do sanity checks. We have a vendor relationship team as well جو انسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ وینڈر کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں, because at the end of the day ہمارے لیے customers are the assets of the company, right? So
इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल था that was कि इनकी ट्रेनिंग में किस तरह सब बिल्कुल। किया जाता है, इस पर ही हम एक कमर्शियल ब्रेक Sure. ले लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और सामीन इसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें हमेशा की तरह कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। स्टे ट्यून विद अस। We will be right back after this short commercial break. दराज प्रेजेंट्स 11-11 डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में। दराज 11-11 बड़ी सेल की बड़ी बचत। मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करा दी है। उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का ममार बनाना है, वो अपने मुस्तकबिल के ममार है। मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन से, स्कूलों की को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे। सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सबको लाजम है और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, वैक्सीन करवाएं। सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से। गेट वैक्सीनेटेड सून। ये पैगाम हुकूमत सिंध, महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। दराज प्रेजेंट्स 11-11 फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11 बड़ी सेल की बड़ी बचत। रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रिहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-221 या 0333-027-221। दराज प्रेजेंट्स 11-11 मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11-11 पे 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ड करें। दराज 11-11 बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन, ये शो आप हमें हर बुध को 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं और हमेशा की तरह ब्रांड्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम उनकी सक्सेस स्टोरी, कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। आज का जो ब्रांड है SWVL स्वेल, और हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर शेयान शमीन, जनरल मैनेजर कराची, और बिलाल सफदर, ही इज़ ए कमर्शियल स्ट्रैटेजी मैनेजर। जल्दी से क्विज भी बता देती हूँ कि स्वेल किन किन शहरों में मौजूद है और कौन सा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्वेल को पहली फ्री राइड लेने के लिए। एक कॉल भी लेते हैं जल्दी से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी अमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा सवाल है जी, और वो सवाल ये है कि जो डिसेबल या डिफरेंट पर्सन होते हैं इनकी कोई खास क्वालिटीज़ हैं इनके पास? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कराची में ये हर स्टेशन में मौजूद है, ठीक है, हर टाउन में ये मौजूद होता है? इनका तरीक़ेकार क्या होता है? ये गाड़ी हमारे घर के सामने आके क्या होता है? कोई स्टॉप्स होता है या वहाँ गाड़ी आती है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे गाइड करना चाहिए। और इनकी चार्जेस कितनी है? मिनिमम चार्जेस, मिनिमम चार्जेस बता दें। ठीक है, बता देते हैं। थैंक यू सो मच अमर आपकी कॉल करने का।
جی جی بلال مطلب کہنا چاہ رہے تھے کہ منیمم چارجز کتنے ڈسیبل پرسن کے لیے کوئی فیسلٹی موجود ہے سویل کے پاس؟ بالکل. سو ڈسیبل بیسکلی ان کا ایک سوال تھا کہ چارجز کیا ہیں. سو منیمم چارجز minimum charges. The first 5 kilometers are just like 40 rupees only. ٹھیک ہے. Fixed slab. I think it's one of the cheapest. Just say as compared to two-wheelers, 1/3 of the cost, and four-wheelers, 1/6 of the cost. Now comes the part کہ کس طرح سے بکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے. I think I would like Shayan to answer that thing. تو جو بکنگ کا طریقہ ہے، جیسے ان کا سوال تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے آئیں گی کیسے آئے گی، تو ہمارے اسٹاپس موجود ہیں. جیسے بلال نے بتایا تھا اسٹارٹنگ آف دا شو کے اندر کہ آپ کے ایپ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ کس اسٹاپ کے اوپر آئے گی. آپ نے صرف اپنی لوکیشن ڈالنی ہے، اپنے گھر کا پتہ ڈالنا ہے، اس کے بعد وہ سب سے نزدیک ترین لوکیشن بتائے گا کہ آپ نے یہاں تک جانا ہے، اس وقت آپ کی بس آئے گی. اور آپ ٹریک کر سکتے ہو کہ بس کہاں آئی، کب پہنچی ہے، کس وقت آئے گی، یہ سب آپ ٹریک کر سکتے ہو. اور جہاں ان کا سوال تھا ڈسیبل کے لیے، ہمارے پاس پرائیورٹی سیٹنگس کے لیے ایک وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے فرنٹ جو سیٹس ہیں وہ پرائیورٹی ہم ڈسیبل لوگوں کو لیے دیتے ہیں یا اسپیشلی ایبل کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں، کہ جو ہماری اگر کوئی ڈسیبل یا اسپیشل لوگ آتا ہے تو. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اگر ہو رہی ہے تو بچوں اور خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہے بسز میں؟ بالکل. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سروس ایکچولی سب سے زیادہ خواتین ہی استعمال کرتی ہیں. اچھا. اور وہ ہماری سب سے زیادہ لوئل ایکچولی کسٹمر بھی ہیں. تو ہم نے ایک انالیسس کرا تھا دیکھنے کے لیے کہ کتنی زیادہ لوگ ٹرپس لیتے ہیں. سب سے زیادہ خواتین لیتی ہیں پہلی بات، اور سب سے فریکوینٹ بھی وہی لیتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کورپوریٹ میں جو خواتین جا رہی ہوتی ہیں، یا پھر اگر کوئی شاپنگ واپنگ بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے سستی، محفوظ، آرام دہ سروس ہے نہیں. تو بالکل یہ ہماری سروس خواتین کے لیے بہت ہی زبردست سروس ہے. بچے بھی جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ کی بات نہیں. اچھا، کن کن شہروں میں بلال موجود ہے اس وقت سویل؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، اور ہم بہت جلد ایک نئے شہر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ آئی تھنک کوئز بھی کر سکتے تھے، لیکن ٹھیک ہے. نہیں چلیں ابھی، ہاں بالکل، ابھی تو ہمارے کوئز یہی دو جواب دے دی جائیں گے کن شہروں میں موجود ہے سویل کے. کون سا آپ پرومو کوڈ یوز کریں گے جس میں آپ فری رائڈ لے سکتے ہیں، پہلی فری رائڈ نا؟ ٹھیک ہے. اور ویلکم، گڈ یا فری رائڈ. ویسے کیا ہے ویسے کوڈ، مجھے بھی بتا دیں، لسنرز کو بھی تھوڑا سا سیکرٹ. اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت رونا ہے ہر جگہ جو آپ کو نظر آتا ہے، جی فیول کی قیمت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آج کچھ ہے تو اگلے ہفتے 8 روپے بڑھ گئی، پھر اس کے اگلے 10 روپے بڑھ گئی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں یار تھوڑا سا یہ کوئی بات نہیں، لیکن شاید اب ایسا لگتا ہے کہ ہم مڈل کلاس فیملی کے لوگ یا اپر کلاس بھی اب اس کو ہٹ ہونے لگی. تو اس فل کے لیے ظاہر آپ کا تو بزنس ہی، اگر آپ کی گاڑی میں فیول نہیں ڈلے گا تو گاڑی ہی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، آپ کا تو بزنس ہی اسی سے کنیکٹڈ ہے. تو فیئر میکینزم کی جہاں ہم کرایوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں پرائس انکریز اور ڈکریز کے ساتھ؟ I think pricing کا جب تک بات ہوتی ہے تو I think we are one of the most competitive. Next is that ہم ابھی right at the moment the first objective is to cater the entire mass society. اس کے اندر ہر طرح کی کلاس، ہر طرح کا طبقہ ہمارے ساتھ آتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، کراچی ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کا اندرونی حصہ، شہر کے باہر سے ہمارے پاس 20% آبادی جو ہے وہ ٹریول کری ہوتی ہے. تو وی کین ایٹ دا مومنٹ وی کین ناٹ، پروفیٹیبلٹی از ناٹ دا آبجیکٹیو کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے. رائٹ ایٹ دا مومنٹ دا فرسٹ اسٹیپ از کہ ہمیں سوسائٹی کو سرو کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو سول نہیں پتا ہوتا. ہم نے یہ جو ویلکم پرومو کوڈ ہے، یہ جو پرومو کوڈ ہے، اس کو رکھا ہی اس وجہ سے کہ ہم اس میں سوسائٹی کو ایک فرسٹ ٹرائل دیں. اور اوبیسلی وہ ٹرائل کرتے ہیں خود ہی، وہ دے بیکم دا لوئل کسٹمرز. تو فرسٹ آبجیکٹیو از کہ آپ کا جو کویشچن تھا کہ فرسٹ آبجیکٹیو پرائس ہم نے بڑھانی نہیں بڑھانی، ہم بڑھا سکتے ہیں. But right at the moment, first step is educate customers. Second is to make them sit in Civil, and then the third step is to make them loyal customers of Civil, which eventually they become. ہماری جو ایکٹیو بیس ہے that is one of the most loyal. جیسے بھی شایان بھی بتا رہے تھے، ہماری جو 70% بیس ہے that is active. مطلب ایک بندہ جب ایک Civil میں چڑھتا ہے تو دیر از اے پرابیبلٹی نیکسٹ ڈے وہ ہمارے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. بالکل. اور اگر میں بات کروں، میں تو آج بھی سوچتی ہوں، میں روز آفس آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یار مطلب ایک تو پیٹرول تو ہر دوسرے دن ٹینکی خالی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ٹائم پہ بھی پہنچنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اتنا ٹریفک ہے. آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم سویلی لے لیں. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ایک فکس ریٹ چل رہے ہیں، پیٹرول بھی سے تو بہت ہی سستا پڑ جائے گا جو ہم گاڑی میں آ رہے ہوں گے. اور بالکل ہمارا ایک اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے کاربن فٹ پرنٹ بھی کم کرنا ہے. بالکل. تو ایک گاڑی کے اوپر، ہماری ایک گاڑی کے اوپر پولوشن ہے، اس سے اس کو بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بالکل ایک تو ہمارا یہ بہت بڑا آبجیکٹیو اور ایک مشن بھی ہے کہ ہم نے کاربن فٹ پرنٹس کو بھی کم کرنا ہے. تو میری ایک اگر ہائیسٹ ہو، اس سے میں 13 گاڑیاں کم کرتا ہوں.
बस रोड्स के ऊपर। तो इस एंड देन ऑफ कोर्स जॉब की बात है कि प्राइसेस बढ़े जा रही हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, किस तरीके से लोगों को और एक सहूलत दी जाए। तो इससे बेहतर अभी और कोई सहूलत है नहीं। इससे आप माशरे के लिए भी एक तो एक हिस्सा प्ले कर रहे हैं, दूसरा आपको खुद पता है कितना ट्रैफिक में बंदा फंसता है, 2-3 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तीसरी बात है प्राइसेस ही बढ़ते रहती है, और चौथी बात एक स्ट्रेस लेवल भी होता है कि टाइम पे पहुंच सकूंगा गाड़ी चलाते हुए, घर जाते हुए थका हुआ है बंदा। तो आप आराम से हमारी सर्विस इस्तेमाल करें, आप गाड़ी में बैठे हुए आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर लें, अपना काम कर लें, कोई किताब पढ़ लें। इंटरनेट फैसिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हम लोग एक पार्टनरशिप कर रहे हैं विद टेलको, जिसके जरिए अब हमारे बसेस के अंदर इंटरनेट भी होंगे, और फ्यूचर के अंदर हम अपनी बसेस के अंदर एक एंटरटेनमेंट सिस्टम भी लगा रहे हैं, जैसे प्लेन्स के अंदर इन प्लेन बिल्कुल बिल्कुल न्यूज़ देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, स्पोर्ट्स देखने के लिए, यहाँ तक भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे बेहतर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि है ही नहीं सर्विस। या तो फिर आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, उसमें फिर आप स्ट्रेस लेवल करें, आपको पेट्रोल की प्राइसेस सब कुछ बैठना, इसमें आप आराम से बैठ के किताब पढ़ के जाते नहीं, या फिर सेल फोन इस्तेमाल अपना काम करते हैं। बिल्कुल। सामीन, अगर आप अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं आज स्विल की तरफ से, तो जल्दी से क्विज के जवाब दीजिए। कौन से शहरों में इस वक्त स्विल मौजूद है, और कौन सा प्रोमो कोड यूज़ करना है हमने स्विल पे बैठने बुक करने से पहले कि आपको पहली राइड जो है वो फ्री मिलेगी। तो कोड्स भी बता देती हूँ आपको, 3 वेलकम, गुड और फ्री राइड। जल्दी से फ़ोन करके 021-111-000-105 पे हमें ज़रूर बताइए, और आप हमें 8881 के ऊपर अपने मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, और अपना पैगाम, अपना आंसर लिखकर वहाँ हमें सेंड कर दीजिए। अच्छा, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारी अपनी गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक बस है और मैं उसको स्विल के साथ रजिस्टर कराना चाहती हूँ। तो क्या तरीक़ेकार होगा? हम आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ बनना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एक कॉल भी पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंबर, मैंने आपसे थोड़ी सी शिकायत करनी है। हाँ जी करें। लास्ट टाइम भी मैं विन किया था, आप लोगों का कोई जवाब नहीं आता है। यार आपका जो गिफ्ट था ना वो ब्रांड ने डोमिनोज ने डायरेक्ट आपको भेजना, नहीं आई थिंक फूड पांडा था ना वो आपको, हाँ डायरेक्ट भेजना था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा था हम लिसनर्स को डायरेक्ट भेज देंगे, हमने आपका पैगाम भी वहाँ तक पहुँचा दिया था, और मैं आज दोबारा रिमाइंडर दूँ आज का। चले आज जवाब फोन भी नहीं आया कोई भी मुझे। अच्छा चले आज फूड पांडा है तो घर आके भी दे जाएं। अच्छा चले शाहीना, आज जल्दी से जवाब आप मुझे दे दें। और हम 3 शहर हैं, ठीक है, 3 है सिटी, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ठीक है, और फ्री स्वेल है और फ्री राइड है, ठीक है, फ्री, ठीक है, ओके। अपना आपका नंबर क्या था मुझे बता दीजिए। 0322 2193, ठीक है, 846। ओके, बहुत शुक्रिया। मेरा आपको मसला पता है तो जरा ख्याल करें कि मेरा तो आपके वहाँ से घर नजदीक ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। सामीन, कभी कभी गिफ्ट पहुंचने में थोड़ा सा देर हो जाती है, तो थोड़ा सा सब्र करना होता है, ठीक है। एक कॉल भी ले लेते हैं जल्दी से, एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? सलीम बात कर रहा हूँ। जी सलीम साहब। जी, वो 3 शहर में है, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। ठीक है, फ्री राइड, ठीक है जी, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और अपना मोबाइल नंबर अपना 8881 पे ज़रूर हमें भेज दें, बहुत शुक्रिया। जी बिलाल, हम बात कर रहे थे कि अगर हम आपके साथ रजिस्टर होना चाहें अपनी बसेस को तो क्या कर सकते हैं। पहली राइड अगर फ्री लेनी हो तो वैसे प्रोमो कोड हमने जो बताया है वेलकम, गुड और फ्री राइड। अगर आप सुबह शुरू से शो सुन रहे हैं तो अब तक आपको जवाब मिल जाना चाहिए। मैंने आंसर भी एक दे दिया, ठीक है। तो वेलकम, गुड और फ्री राइड। चलिए मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं 2 आप ऑप्शन दे देती हूँ, वेलकम और गुड, ठीक है जी, ठीक है। सामीन आपके लिए और आसानी, एक और जल्दी से कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ शाह फैसल कॉलोनी से। जी मोहम्मद तारिक साहब। जी, असल में ये भी पूछना चाह रहा था कि ये जो दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे अगर 2-4 लोग हैं घर में, तो घर पे गाड़ी आ जाती है गोबर या करीम वगैरह, सॉरी, तो इसमें ये बसेज ही हैं इनके पास या छोटी गाड़ियां भी हैं? ठीक है बात, अच्छा ये कि एक जवाब मैं देना चाहूँगा। एक तो कोड जो है वो वेलकम है, ठीक है, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ठीक है, बहुत 4 शहर है। आपका नंबर भी बता दीजिए। हाँ, नंबर मेरा 3458
44442। ओके जी, बहुत और शुक्रिया। पिछले दफा का मुझे कुछ नहीं मिला है अभी तक। आपका आंसर सही नहीं होगा इसलिए नहीं नहीं मिला नहीं, सही था बिल्कुल। होगा। अच्छा चलें, इंशाल्लाह इस दफा भेजते हैं। प्लीज ये कंफर्म कीजिए। ओके ओके। सामीन, एक छोटा सा हमारे पास टाइम चेक है। टाइम चेक के बाद वापस आते हैं। शो के आखिरी 15 मिनट है, मजीद आपके कॉल्स लेंगे और मजीद गपशप मारेंगे। स्टे ट्यून विद अस। 10:45 a.m. This time check is brought to you by AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की। दराज प्रेजेंट्स 11/11। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। हॉट 105। दराज प्रेजेंट्स 11/11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-2221 या 0333-027-2221। दराज प्रेजेंट्स 11/11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन, आज हमारे साथ जो ब्रांड है स्विल और शयान और बिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सफ़र को किस तरह अच्छा बनाना है वो इन्होंने बहुत मज़े से बताया कि स्विल की बस में सफ़र करने से यकीनन सफ़र आपका बेहतरीन, आरामदेह और हिफाजत से भरपूर हो सकता है। वो कहते हैं ना जी, अच्छा सफ़र आपकी रूह को भी तरोताज़ा कर देता है। तो सफ़र में करने के लिए सवारी भी बेहतरीन होनी चाहिए और यकीनन SWVL या स्विल से बेहतरीन सवारी मैं समझती हूँ कि इस वक्त क्राइसिस में जहाँ सारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अब अफोर्डेबिलिटी सबके लिए प्रॉब्लम है, तो आई थिंक आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। हम कौशान कॉलर की उसके जवाब भी दे देते हैं कि छोटी गाड़ी का उन्होंने पूछा था जी। और तो आपके साथ रजिस्टर कैसे हो सकते हैं वो भी बता दीजिएगा। तो अभी फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि हम छोटी गाड़ियाँ भी डालें। अभी एज सच हमारे पास छोटी गाड़ियाँ नहीं है, पर ये विद इन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर हमारे पास छोटी गाड़ी आ जाएंगी। अब वो छोटी गाड़ियाँ सेडान नहीं होंगी, छोटी गाड़ियाँ फिर भी 7 सीटर तक हम लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो वो फिर आप वो भी बुक कर सकते हैं आप बिल्कुल अपने घर के करीब से। जहाँ तक बात है कि अगर आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर करनी है तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप हमारे किसी भी सिटी ऑफिस के अंदर जा सकते हैं। कराची के अंदर हमारा ऑफिस जौहर पे मिलेनियम के बिल्कुल सामने, और आप हमारे ऑफिस के अंदर आके अपने सिर्फ अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके आने, शनाख्ती कार्ड लेके आने, लाइसेंस लेके आने, और आप सेम डे के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, कल से आप गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ गाड़ी हम देना चाहें, ड्राइवर आपका अपना हो, ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसे भी हो सकता है, पर हम प्रेफर ज्यादा करते हैं कि आपका खुद का ड्राइवर हो, क्योंकि आपका ड्राइवर के ऊपर आपका खुद जिम्मेदारी हो आपकी गाड़ी। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा एतमाद भी होता है कि कोई और आके मेरी गाड़ी नहीं चला रहे। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि आप खुद अपना ड्राइवर भी लेके आए, तो विद इन 1 डे बल्कि विद इन 2 आवर्स हमारी ऑनबोर्डिंग हो जाती है और आप अगले दिन से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कॉल भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से अरशद जी। अरशद साहब, हेलो। जी जी अरशद साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, हाँ, मुझे एक तो ये मालूम करना था हैदराबाद में भी ये मतलब को है और कब से है? ठीक है। और दूसरा सवाल के जवाब अगर देता हूँ तो इस्लामाबाद, ठीक है, लाहौर, कराची, ठीक है, और दूसरा वेलकम। वेलकम, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर हमें आप जरूर भेज दीजिएगा 8881 के ऊपर, ठीक है? अच्छा, ये इसमें बता दूं ज़बानी फोन नंबर बता दें, जल्दी से बता दें। हाँ, 0300 23 23 22 22 22 451।
451 اوکے. بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کا. جی تو حیدرآباد سے جتنے بھی سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ نومبر کے لاسٹ ویک میں ہم حیدرآباد لانچ کر رہے ہیں. تو پلیز اسٹے ٹونڈ اور اپنے آپ لوگ ابھی سے ایپ بک کر لیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں. بالکل بالکل. اچھا بلال, اگر ہم مارکیٹنگ اویئرنیس اس کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کوئی بھی برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بڑے امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے. کس طرح لوگوں کو پتہ چلے کہ جی برانڈ آ گیا اور کیا کیا اس کے پاس سروسز موجود ہیں, تو اس کے لیے کون سا میڈیم استعمال کریں؟ اچھا, یہ دس از سم کویشچن دیٹ ایوری بڈی آسک. ہماری جو اپنی بسز ہیں 550 رورنگ اکراس دا سٹی صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک, وہ ہماری خود کی ایک مارکیٹنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایپ ہے, اس پہ پش نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں, فیس بک وغیرہ کی پوسٹ ہوتی ہیں. دیٹ از دا ڈیجیٹل سائڈ آف تھنگ دیٹ وی ڈو, دیٹ از آلسو مارکیٹنگ. اس کے علاوہ ہماری کولیبریشنز ہیں, الائنسز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمس, بٹ ہم FMCGs کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم ریسٹورینٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, فائن ڈائننگ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یونیورسٹی باڈیز کے ساتھ کر رہے ہیں. دیٹ از آلسو اے مارکیٹنگ دیٹ اسپریڈز دا گڈ ول اینڈ ورڈ آف ماؤتھ. سو ان سب چیزوں سے ہم کرتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ ہمارے پاس ریفرل کوڈز ہیں جو مارکیٹنگ مختلف مواقع پہ بھیجتی رہتی ہے, پش نوٹیفیکیشنز اپنی 500,000 پلس بیس کو, جو ہمارے لوئل کسٹمرز ہیں. دیٹ از آلسو مارکیٹنگ. سو وی ڈو. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے, اگر آپ سول کی کسی بس میں بیٹھے, وی آر آلسو ڈوئنگ ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ. جیسے فار ایگزامپل اگر میں شارع فیصل سے چڑھ رہا ہوں اور شارع فیصل کے بس اسٹاپ پہ آؤں گا تو یو ول گیٹ این SMS. تو دیٹ از آلسو SMS مارکیٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں. سو وی ڈو لاٹ آف تھنگس جس کی وجہ سے کسٹمر از فرسٹ اسٹیپ ایجوکیٹ کرنا, اویئرنیس کرنا, میک دیم اے لوئل کسٹمر, اینڈ دیٹ وہ کسٹمر بیس آپ کی ورڈ آف ماؤتھ پھیلانا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی میں احمد کر رہا ہوں. 1 سیکنڈ. جی احمد. اچھا میرا نیٹ نہیں چلا تھا, اس لیے میں نے جو ہے نا آنسر نہیں کر پایا. جی. اور یہاں سے میرے سوال بھی میرے ذہن میں کریٹ ہوا ہے کہ اگر میرا نیٹ نہیں چل رہا تو کیا کوئی ایسا نمبر ہے کہ نمبر کے ذریعے کال کر کے میں اور کیا کہتے ہیں رائٹ بک کر لوں, اور میں آنسر بھی دینا چاہتا ہوں. پلیز ضرور جواب دیں. جو پرومو کوڈ ہے وہ ہے ویلکم. ٹھیک ہے. اور یہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں یہ فنکشنل ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بالکل بالکل, ابھی دیتے ہیں. تھینک یو. جی اگر انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, اسمارٹ فون نہیں ہے, جیسے اسمارٹ فون ہے بھی, کبھی کبھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو کیا کریں؟ تو آپ انٹرنیٹ لیں اور سویل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور کسی ابھی فون پہ کال کر کے بک کرنے کی نہیں, انشاءاللہ وی آر لانچنگ دیٹ سون. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کوئی کال سینٹر ہو وہاں فون. بالکل, ہم وہ آف لائن والی مارکیٹ کو بھی ٹیپر کریں. تو انشاءاللہ ان کو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ وی آر کمنگ سون ان دا آف لائن مارکیٹ ویری سون. اور دوسرا ان کا ایک سوال تھا کہ اگر میپ نہیں چل رہا ہو آپ کا, تو اکثر اوقات تو ہوتا ہے ایسا کہ لوگ اپنے گھر سے بک کر کے نکل جاتے ہیں, تو ہمارے ایپ کے اوپر آپ کو ڈرائیور کا نمبر لکھا ہوا رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ کال بھی کر سکتے ہیں. بالکل, آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ہیلپ سینٹر بھی ہے, چیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے ریپرزینٹیو سے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے. اگر کوئی پرابلم آتی ہے آپ فوراً میسج بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں آپ. اتنا سمپل ہے. ٹھیک ہے, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے تھوڑا سا معلومات کرنا ہے کہ جیک شہر آپ کو بتائے ہیں, اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی. ٹھیک ہے, آپ پہلے کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ میں ہاں یہ بات آپ نے بتائی, لیکن میں آپ سے ایک سوال, میں آخری میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا اپنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب باتیں اچھی کی ہیں, لیکن یہ ایک بات کا احساس ہے کہ ان لوگوں کا بھی نام لیں جو ہمارے معاشرے کی بالکل چھپے ہوئے لوگ ہیں, اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسن کے لیے کیا سہولت ہے. اکثر بسوں میں ایک جگہ پر نام تو بڑے بڑے معذوروں کے لیے ہے, اسپیشل پرسن کے لیے ہے, لیکن ان کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 4 شہر ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا. میں حیدرآباد سے حسین بات کر رہا ہوں. میں کراچی زیادہ راستہ رہتا ہے کیونکہ میں کے زمانے میں چیف سیکرٹری کا ایسے جنرل تھا, تو اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا بسوں میں جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے نا, کہیں نہیں ہوتی ہوگی. بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت شکریہ حسن فون کرنے کا, بہت شکریہ. بالکل, ان کا سوال بالکل ویلڈ ہے, اور یقیناً جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں ان کو چڑھنے میں اترنے میں پرابلم ہے, اور یقیناً ہم اتنے بڑے بڑے ارینجمنٹس کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں بھول ضرور جاتے ہیں. تو از دیر اینی فیسلٹی فار ڈسیبل یا اسپیشل پرسن کی بات کروں میں, ڈسیبل تو میں نہ ورڈ یوز کروں ان کے لیے.
بالکل ایسا ہی ہے اپنا امبر. پہلی بات تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی گاڑیاں جب آن بورڈ کرتے ہیں تو ہم یہ انسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ یہ زیادہ اونچی تو نہیں ہے, تو یہ لوگوں کو چڑھنے میں مشکل ہے, کیونکہ پہلی بات تو ہمارے پاس خواتین ہیں اور کچھ خواتین وہ بھی ہیں جو تھوڑے سے بزرگ ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم یہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ لیول کیسی ہے, اور ہمارے پاس اسٹرکٹ گائیڈ لائنس بھی ہے کہ اتنی ہائٹ تک اپنے نہیں لینی. دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پرائیورٹی سیٹنگ ہے, کہ اگر کوئی معذور یا پھر کوئی اسپیشل بندہ اگر ہماری بس کے اوپر آتا ہے تو اس کے لیے پرائیورٹی سیٹس ہیں پہلی, تو اس کے اوپر انہوں نے بیٹھنا ہے. اور مزید ہم اس کے اوپر مزید بھی کام کریں, پر جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے اوپر کوئی سوچ کے بھی کسی نے دی ہی نہیں ہے. اب ہم اس کے اوپر لے کے آئے تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوتے رہیں گے. بالکل, پلیز ان لوگوں کے لیے ضرور کام کریں. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ ہم برانڈ جو یہی تمام لوگ ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, انہیں کی وجہ سے ہم اوپر آتے ہیں, اور ایز اے سوشل رسپانسبلٹی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی ضرور مدد کریں. بالکل ایسے ہی. میں مانتی ہوں کہ شاید گورنمنٹ لیول پہ اتنا کام نہیں ہوتا, لیکن ایز اے پرائیویٹ برانڈ ہمیں اس پہ ضرور دھیان دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایک اور جلدی سے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی عبدالرزاق بات کر رہا ہوں, کوئٹہ گارڈن. جی عبدالرزاق صاحب. جی جو سٹیز ہیں آپریشنل وہ ہیں 4 ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد اور راول پنڈی. ٹھیک ہے. اور جو پرومو کوڈ ہے وہ ہے ویلکم. ٹھیک ہے, آپ اپنے اپنا نمبر بھی میسج کر دیجیے جلدی سے. جی, اور ایک سوال ہے کہ جو ہمارے اپنے جو وہیکلس ہیں وہ ہم کیسے اس میں رجسٹر کرائیں اگر اس کا پارٹنر بننا چاہیں سویل کا؟ ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیجیے شیان. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آپ سٹی آفس میں آ سکتے ہیں. ہمارا سٹی آفس ملینیم مال کے بالکل پاس ہے. وہاں پہ اپنی گاڑی لے کے آئیں, آپ اپنی گاڑی کے کاغذات لے کے آئیں, اپنا شناختی کارڈ اور لائسنس لے کے آئیں, اور آپ اس 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی گاڑی رجسٹر ہو سکتی ہے. کول. فیوچر پلانس کے بارے میں جاننا چاہوں گی اس وقت کے کیا فیوچر پلانس ہیں؟ I think we are a lot in the plate now. First thing تو ہے نیٹ ورک کیپیسٹی بڑھانی ہے. ابھی ایٹ دا مومنٹ جیسے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کووڈ کے حالات بہتر ہوئے, ہر چیز کھل گئی, یونیورسٹیز, مالس, ہر چیز. تو سب سے پہلے نیٹ ورک کیپیسٹی بڑھانی ہے. ابھی ہمارے پاس 550 ہے, اینڈ ود ان دا نیکسٹ کوارٹر وی آر سیئنگ اٹ اسکیلنگ اپ ٹو مور دین 5000 ویکلس اکراس کراچی, لاہور, اسلام آباد اینڈ نیو سٹیز. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ وی آر اوپن اپ فار آل کولیبریشنس. کسی یونیورسٹی نے, کسی مال نے, کسی کارپوریٹ نے اگر ہمارے ساتھ پک اینڈ ڈراپس کرنی ہے, وی آر اوپن فار دیٹ. کسی نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے, آئی ڈونٹ نو اگر لوگوں کو پتہ ہے, بٹ دیز 12 buses are also a moving billboard. So if anyone wants to do bus branding with us, we have all the slots available. Back پہ کر سکتے ہیں, sides پہ کر سکتے ہیں. ہم already, آپ نے شاید اگر کچھ گاڑیاں دیکھی ہو کراچی میں, we started off this project and we got a very good response. The reason being کہ billboard, ایک billboard اگر شہر پہ آپ کہیں پر بھی لگائیں, میرے خیال میں 4 سے 5 ملین کا نہیں ہے, and we are doing that at 1/20th of the cost. So that saves a lot of money and gives you eyeballs, because میری جو گاڑی ہے وہ 14 گھنٹے ایک ڈسٹرکٹ سے لے کے دوسرے ڈسٹرکٹ پہ جا رہی ہے, کورس 150+ کلومیٹرز ڈیلی. اور سب سے بیسٹ چیز یہ, وی آر آلسو اوپن اپ فار ڈیٹا شیئرنگ, مطلب موبلٹی ڈیٹا دے سکتے ہیں آپ کو. کسی کو فار ایگزامپل دس از دا نیڈ آف دا ڈے, FMCG کمپنیز کو چاہیے. ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ, اٹس ینگسٹرز, ملینیلز, پڑھے لکھے لوگ, ہر طرح کے لوگ. تھینک یو سو مچ بلال اور شیان, آپ ہمارے شو میں آئے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی بھی وقت 2 منٹ ہیں. آخر میں ایک سوال جو ہمیشہ سب سے پوچھتا ہوں, کیسا لگا آپ کو شو کے پہ آ کے, اور ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت زبردست لگا. پہلی بات تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں بلایا. آئی تھنک ریڈیو ایک بہت زبردست میڈیم ہے, بہت زبردست رسپانس بھی آیا. آئی واز ان ایکسپیکٹنگ دس, اتنا زبردست رسپانس. تو آئی تھنک اٹس این امیزنگ شو. پلیز کیپ اپ دا گریٹ ورک. تھینک یو. Thank you so much, Amber. I think it was one of the most exciting moments. Talking to you itself is an excitement. اور ریڈیو پہ آ کے ایک اگلے ایکسپیرینس. سویل کی طرف سے کوئی میسج, پیغام؟ سویل کی طرف سے میسج یہ ہے کہ keep supporting us and we are here to support the society. ہمارا objective بڑا simple ہے. We want to cater the mass transit system and cater everyone. So everyone is our. اور ہمارا جو فری پرومو کوڈ ہے وہ ہے ویلکم. وہ آپ استعمال کریں, وہ استعمال کریں. اور میں نے ایک لاسٹ پوائنٹ بولنا تھا کہ کافی اسٹوڈنٹس جو بسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو پیرنٹس ہم سویول استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو ٹریک کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا پورا کا پورا جو ٹرپ, آرام سے مطلب پہنچ گئے اپنی یونیورسٹی یا اسکول بھی. بالکل بالکل.
ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از اے گریٹ سروس. بالکل اور بالکل اس وقت ماں کی سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچہ گھر سے وین میں جب گیا ہے تو وہ پہنچ گیا ہے ٹائم پہ, وقت پہ کہ نہیں. تو وہ فل ٹریک کر سکتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ Thank you. شیان اینڈ بلال, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اینڈ آئی وش یو اے ویری گڈ لک ٹو سویل, کہ آپ لوگوں کو اللہ میں کامیابی دے. آمین. اور یقیناً کہ ہمارے ملک کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور ہم سفر کرنے کے لیے ہمیں یہ اسٹریس نہ لینا پڑے کہ کون سی بس میں جانا ہے. ہمارے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے, فیول مہنگا ہے, تو ہم اپنے اس دوست سے یا رشتہ دار سے ملنے جائیں کہ نہیں جائیں, اور ہم سویل کا انتخاب کر کے اپنے سفر کو اور آسان بنائیں. تھینک یو سو مچ لسنرز, آپ سب کا بھی, اور جن نے بھی صحیح جواب دیا انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے گفٹ ہیمپرز ضرور ملیں گے. آپ کو ہمارے آفس سے کال آئے گی تو آپ اپنا گفٹ ہیمپر یہاں سے آ کے ہم سے لے جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور زندگی میں محنت کرتے رہیے. ڈٹرمنیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو بھی اپنی ایک خواب دیکھیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا جی, اپنے خواب آپ پروڈکٹ نہیں بیچیں, اپنے خواب کو بیچیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Now it's time for Hum News on Hot FM 105.